वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन नाज़रीन सामीन, लाखों दरूद और सलाम हो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के ऊपर। और हज का मौजू है सऊदी अरब। उम्रा शुरू हो गया है और उसके क्या तरीक़ाकार हैं, क्या उसके क़वाइद व ज़वाबित तय किए गए हैं। ये बड़ी ख़बर तो ये होगी। उसके साथ कुछ क़वानीन में तब्दीली हुई है। दिन ब दिन अब नए क़वानीन बनते जा रहे हैं, तो उसको फॉलो करने के लिए ये समझना और ये सुनना ज़रूरी है। जो हज़रात मेरी वीडियो देखें पूरी देखा करें ताकि बात समझ आ जाए। मैं आप लोगों के लिए, मुझे 1 साल हो गया ये सारी चीज़ें इब्तिदा से लेकर आज तक जो भी सवालात भी होते हैं वो भी बताता हूँ। जो ताज़ा तरीन बदलते सूरत हाल होते हैं खलीज मुल्कों के, वो भी बताता हूँ। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। जो लोग सुनते हैं और समझते हैं, अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। और जो रहते हैं सब हमारे भाई अपने मजदूरी और काम के लिए गए हुए हैं या उम्र और हज के लिए जाते हैं, तो बड़ी सादत की बात है। अल्लाह ताला सबको जाना नसीब फरमाए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले उम्रे के मुताल्लिक़ के भी मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि उम्रे में काफ़ी तब्दीलियाँ कर दी गई हैं। मेन तब्दीली जो की गई है वो ग्रुप सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया है। जो पहले ग्रुप में इस साल जो नए क़वानीन बनाए थे कि उम्रा शुरू होगा ग्रुप सिस्टम में, और उसमें कुछ पाबंदियाँ थी, जिसमें एक तो पाबंदी थी कि बंदा अकेला नहीं जा सकता, ग्रुप में जाएगा। दूसरा, जो बच्चे की उम्र है वो 9 साल थी कम से कम, अब उसको ख़त्म कर दिया गया है। अब 3 साल से 2 साल वाला बच्चा भी वो माँ बाप के साथ या जिसके साथ जाना चाहे वो जा सकता है। और जो ग्रुप सिस्टम है वो भी ख़त्म हो गया है। अब कोई भी आदमी अपने तौर पे उम्र के जो क़वानीन हैं इसको फॉलो करते हुए जाएगा। इस दफ़ा इंश्योरेंस रखी गई है कि कोई भी आदमी बीमार हो जाता है, कोई हादसा हो जाता है, कोई किसी की फौतगी हो जाती है, तो वो फिर मुहताज होते थे एयरलाइन के या हुकूमत के, तो अब वो नहीं होगा। अब इंश्योर्ड है उम्रा। अगर कोई भी गलती होगी वहाँ पे एयरलाइन के ताख़ीर की वजह से या सीट आगे पीछे कर देते हैं जैसे एजेंट हजरात, या हो जाती थी, तो वो बेचारे उम्रे वालों की परेशानी, अब वो सब ख़त्म हो गई हैं परेशानियाँ। अब सारी ज़िम्मेदारी इंश्योरेंस वालों के ऊपर होगी और उम्रा जो भेजेगा आपको उसके ऊपर होगी। और वहाँ जाके रिहाइश, खाना, सारी चीज़ें जो हैं इसमें शामिल होंगी। जैसे हज का पैकेज होता है, ये भी पैकेज होगा। तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि उम्रे को अब 30 दिन की बजाय 3 महीने का कर दिया गया है। अब इसमें 3 महीने का वीज़ा है सऊदी, और जो मकामात आसार कदीमा हैं वो भी दे सकते हैं। मदीने मक्के के जो देखने वाली ज़ियारतें हैं वो तो उम्रा हज वाले कर ही लेते थे, लेकिन अब सऊदी अरब में बहुत से मकामात ऐसे हैं जो पुराने असहाबा किराम के वक्त के हैं या उससे भी पहले के उम्मतें जो रहती थी, क्योंकि सऊदी अरब बहुत बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान से 3 गुना बड़ा मुल्क है, और उसमें अब किसी वक्त भी जा सकते हैं। तो ये बताना मकसूद था। पहले सिर्फ़ जद्दा और मदीना, बस, इसके अलावा उम्रे और हाजी नहीं जा सकते थे। अब उम्रे वाले सऊदी अरब के हर एयरपोर्ट पे उतर सकते हैं, बशर्ते कि यहाँ से आप लिखवा दें अपने एजेंट को, कहें जी मैं 1 महीना रहूँगा। वीज़ा 3 महीने का होगा, लेकिन आप जितने महीने या जितने दिन रहने के लिए पैकेज लेंगे उसी पैकेज का पैसा शुमार होगा, और उसी के मुताबिक आपको आगे गाइड किया जाएगा। उम्रे के बाद जहाँ जाना चाहोगे वो जाने के लिए आपका जो पैकेज है शुमार होगा, वो भी उसमें होगा। बड़ी बात यह है कि इसमें आपका कोई रिश्तेदार रियाज में रहता है, वसीम में रहता है, किसी और जगह रहता है, तो आप उसको मिलने के लिए भी जा सकते हो, वहाँ घूमने फिरने के लिए भी जा सकते हो। ये थी उम्रे की खबरें। अब आते हैं कि क़वानीन जो तब्दील हुए हैं। पहले कफ़ीलों का सारा राज होता था। अब सऊदी अरब अपने आप को आलमी सतह पर ढालने के लिए पिछले 2-3 साल से क़वानीन में तब्दीलियाँ कर रहा है। जैसे कि अब कफ़ीलों का जो राज है वो ख़त्म हो रहा है। अब हर बंदा जो वहाँ रहता है वो उस ज़िम्मेदारी हुकूमत की होगी। अगर कफ़ील किसी के साथ ज़्यादती करता है, 1 महीने तनख्वाह नहीं देता, 2 महीने नहीं देता, तो आदमी उसकी शिकायत अबशर अकाउंट है, ऐप है एक अबशर,
اس میں ہر بندے کے موبائل میں شمار ہے. ہر بندہ اپنی ایپ پہ شکایت کرے گا جی مجھے کفیل تنخواہ نہیں دے رہا، 1 مہینے کی نہیں دی، 2 مہینے کی نہیں دی. تو وہ اس کو بلائیں گے اور پھر اس کو تنخواہ بھی دلا دیں گے. اور ساتھ میں اب یہ بھی قوانین بنا دی گئے ہیں کہ 8 گھنٹے سے زیادہ اب کوئی بھی کفیل کام نہیں لے سکے گا. اگر 8 گھنٹے سے زیادہ کام کریں گے تو پھر اس کا اوور ٹائم شمار ہوگا. پھر اس میں تبدیلی یہ بھی کی گئی ہے کہ اگر 2 سال پورے ہو جاتے ہیں آپ کے ایگریمنٹ پہلے جو ہوتا ہے، آپ تنازل لے سکتے ہو. تنازل میں جو شرائط رکھی گئی ہیں، اب جو آدمی جاتے ہیں، اب یہ مارچ جو گزرا ہے اس سے یہ قوانین تبدیل ہوئے ہیں کہ پاسپورٹ ہر بندے کے پاس ہوگا، اقامہ بھی بندے کے پاس ہوگا. دوسرا سفری دستاویزات جو ہیں وہ بھی کفیل کے پاس نہیں ہوں گے، وہ بھی آدمی کے پاس. آدمی جس وقت چاہے گا اپنے ایگریمنٹ کے مطابق، 2 سال کا ایگریمنٹ ہے، سال کے بعد چھٹی ہے تو وہ کفیل کو بتائے گا جی میں جا رہا ہوں، تو ابشر اکاؤنٹ پہ اپنی درخواست ڈالے گا، اس کی چھٹی مل جائے گی، پاسپورٹ اس کے پاس ہوگا. کفیل کو صرف اتنا کرنی ہے لیکن بغیر اطلاع کے نہیں. اب اس کا خروج بھی کفیل نہیں لگا سکتا جب تک بندے کی مرضی نہ ہو. اب کفیل اگر 2 سال کے بعد چاہتا ہے میں خروج لگاؤں، وہ نہیں لگا سکتا. آدمی تنازل لینا چاہتا ہے، کفیل اس کو نہیں روک سکتا، تنازل بندہ لے سکتا ہے. اور پچھلے بقایا جات جو ہوں گے وہ سارے کفیل سے حکومت دلوائے گی، اور نیا کفیل جو ہوگا تنازل کے وقت وہ اخراجات وہ برداشت کرے گا، تنازل فری میں ہو جائے گا. یہ سارے قوانین تبدیل ہوئے. یہ جو پہلے پاسپورٹ وغیرہ کفیلوں کے پاس ہوتا تھا، اقامہ کو کفیل بناتا تھا، دیتا تھا، نہیں دیتا تھا، اب یہ ہے. اب اگر کوئی آدمی یہاں سے جاتا ہے اور کفیل کے پاس کام نہیں ہے تو 3 مہینے کی شرط ہوتی ہے، 3 مہینے تک وہ برداشت کر لے گا. ٹرائل پیریڈ ہوتا ہے، پہلے بھی یہ تھا، ابھی بھی قانون ہے. 3 مہینے تک کفیل اس کو اگر اقامہ بنا کے کام پہ نہیں لگاتا تو 3 مہینے کے بعد وہ ابشر اکاؤنٹ پہ جائے گا یا مکتب عمل میں شکایت کرے گا. تو کفیل اس کو حکومت دوسرے کفیل کہے گی جا جو دوسرا کفیل ڈھونڈو اور اپنا تنازل لے جاؤ، تو وہ تنازل بھی فری ہوگا. یہ چیزیں تھیں جو میں نے بتانی تھی. باقی مجبوری یہ ہے کہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے تو آپ لوگ یا باقی حضرات تنگ ہو جاتے ہیں. کچھ دیکھتے ہیں جو سارے سمجھتے ہیں ان معاملات کو، کچھ پاکستان میں نہیں سمجھتے. زیادہ حضرات مجھے یہ سوال و جواب کرتے ہیں تو یہ چیزیں بتانی پڑتی ہیں. اب اور بھی بہت سی چیزیں ہیں تو انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. باقی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق میری جو ویڈیو نمبر 2 ہے، سب سے پہلے جو اگست میں نے شروع کیا تھا تو 1 محرم آ گیا تھا، تو اس میں ویڈیو نمبر 2 میں نے پوری تفصیل ذکر کی ہوئی ہے. ابھی بھی پچھلے 3 ولاگ پہلے میں نے بتایا تھا. اگر حضرت حسین حسن رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، آل خاندان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے. وہ دیکھنا ہو تو پچھلے میری ویڈیو میں دیکھ لیا کریں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس کے اوپر بھی بات کروں گا، کیونکہ 10 محرم ابھی آیا نہیں ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی ویڈیو بناؤں گا. السلام علیکم.